Hello guys, so for today's video vlog, tuturo ko naman sa inyo kung paano allow access sa YouTube channel video. At huwag na rin kalimutan mag-like and subscribe para updated guys ako mga vlog content. Okay, start na tayo guys. At huwag na rin kalimutan pindot yung notification bell para update sa mga vlog. Ayan. 12:50 pa lang. Pindutin yung YouTube app. Yun, hindi ako magka-video. So, i-allow access natin. Pindutin nyo lang yun sa ibabaw. Settings. At pangitain nyo yung apps. Yun yung apps. Yun, at pindutin yung manage app. Pangitain nyo yung YouTube. Yun yung YouTube. Pindutin nyo. At makikita nyo maraming kuwan dyan. Pindutin nyo lang yung permission. Permission, pagitaan nyo yung photos and videos. Yun. At pindutin nyo yung always allow all. Yun. At magwaan tayo dyan. Yun. Tingnan natin. Yun. Yun na. No videos. Kaway pa ako dyan nakuha na videos guys. So, yun na. Yun na. Maka-upload na tayo ng video. Punta tayo like, rating, more sure to reach 50 subscriber and unlock live streaming. Yun na guys. Kaya subscribe kayo para ma-reach natin yung 50 subscriber. Yun na. Yun. So guys, yun lang po. Bye-bye. Pwede na tayo ka-upload ng video. Kaya subscribe na kayo.